हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, आइए हम सब कुरान को आसान तरीक़े से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि कुरान ही हमारी ज़िंदगी और क़ब्र का साथ है। और कहते हैं कुरान की जितनी ही तिलावत की जाए, क़ब्र में हमारे क़ब्र में उतनी ही रोशनी पैदा होगी। तो क्यों ना हम लोग कुरान को पढ़ें और समझें और सवाब हासिल करें। फ्रेंड्स, पहली वीडियो में हमने आपको अरबी के हरूफ की पहचान कराई थी, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में और हिंदी वर्णमाला में, और अरबी भी लिख के। इसका मेरा यही पर्पज़ है कि इस वीडियो के ज़रिए हम ना सिर्फ मुस्लिम भाई बहन बल्कि नॉन मुस्लिम भाई बहन को भी कुछ सिखाएं। और फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए छोटे से बड़े सबको कुछ ना कुछ सिखाऊं। बस आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो इंशाअल्लाह मेरी इस वीडियो के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ सीखने की ज़रूर से ज़रूर सीखेंगे। और सीखना भी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती है। फ्रेंड्स, जिस तरह हमने वीडियो को बहुत ही ईज़िली मेथड से समझाने की कोशिश की है कि ऐसा कौन सा फ़ॉर्मूला यूज़ करें इतना इजी हो जाए कि जिसे मेरे भाई बहन छोटे बड़े सब आसानी से सीख लें। और पूरी कोशिश मेरी रहती है और 100% मैं इस वीडियो में अपना देती हूँ। तो इसलिए हम आपसे भी एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियो को पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। और कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग बिना कुछ हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे, आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछें। इससे हमें अपनी मिस्टेक का पता चलेगा और हम भी उस पर जब वो करेंगे माइंड, तो फिर मेरा नॉलेज इंक्रीज़ होगा और इससे आपको भी अच्छा होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और इससे हम दोनों का बॉन्ड भी अच्छा होगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर क्लियर करिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर कहना चाहिए। सबक एक। फ्रेंड, जिस तरह हिंदी में पार्ट और इंग्लिश में लेसन होता है, उसी तरह अरबी में सबक होता है एक। फ्रेंड्स, आज हमने अरबी की जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी किताब, वो हमने आज लिया और देखा तो उसकी पहले ही वरक़ में एक छोटी सी दुआ थी और इसका मीनिंग इतना ही प्यारा और पावरफुल है। तो हमें भी इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने इसको पढ़ा और समझा तो फिर हमें लगा कि ये दुआ छोटी सी हम क्यों ना आपके साथ शेयर करें। इसका मीनिंग है, ए रब मुझे आसानी अता फरमा और मुश्किलात से बचा और मेरा हर काम खैर व खूबी से मुकम्मल हो और हम तुझसे मदद मांगते हैं। नुक्तों की पहचान। ये अभी तक हमने आपको अलिफ से ये तक की हरूफ की पहचान कराई थी, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था नुक्ता। अगर हमें माइंड में नुक्ता याद हो गया तो फिर हमें अलिफ से ये तक याद करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। नुक्ता यानी कि जिसको हिंदी में बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। नुक्ता, अब अलिफ है तो ये तो सिंपल है अलिफ। उसके बाद बे के नीचे एक नुक्ता। अगर हमें मेरे माइंड में रहेगा कि ये नुक्ता है जो बिंदी है, इसको अरबी में नुक्ता कहते हैं, और बे के नीचे एक नुक्ता है, तो ये चीज़ हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर हमें इसको लिखने में, पढ़ने में, सब में आसानी होगी। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे याद करें, अलिफ तो सिंगल है, बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर दो नुक्ता, से के ऊपर तीन नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता, बड़ी शीन के ऊपर तीन नुक्ता, ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता, जो के ऊपर एक नुक्ता, गैन के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर दो नुक्ता,
نون کے اوپر ایک نقطہ، بڑی یہ کے نیچے 2 نقطہ۔ تو انہی چیزوں سے یہ الفابیٹ ہم آسانی سے پہچان سکیں گے۔ آئیے فرینڈس اب دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے زبر زیر پیش، اس کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات جس کو ہندی میں ناؤن، سنگھیا، اور انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ آئیے پھر ہم اب ایک ٹاپک ہم نے آج لیا ہے زبر۔ زبر کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ زبر کیا ہے؟ زبر کسی بھی حرف کے اوپر لگتا ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا۔ زبر کہاں لگتا ہے؟ کسی بھی حرف کے اوپر لگتا ہے۔ زبر کی آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ زبر جلدی پڑھے جاتے ہیں اور اس کو ذرا بھی کھینچنا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تو اس کا میننگ الگ ہو جائے گی، اس لیے ہمیں زبر کو بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی بہت ہی جلدی سے پڑھ لینا ہے۔ تو اس لیے فرینڈس آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ الف زبر آ، اس کو ہم نے فرینڈ دیکھیے عربی میں، انگلش میں اور ہندی الفابیٹ میں تینوں میں انکلیوڈ کر کے لکھا ہے، جس میں ہمارے بھائی بہن اس کو پڑھیں اور آسانی ہو ان کو۔ تو الف کے اوپر زبر لگا دیے ہیں تو یہ ہو گیا الف زبر آ۔ الف اگر خالی ہے تو وہ الف ہے، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش لگ جاتا ہے تو وہ حمزہ کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، سے زبر سا، جیم زبر جا، ہے زبر ہا، خے زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، رے زبر را، زے زبر زا، چھوٹی سین زبر سا، بڑی شین زبر سا شا، سواد زبر سا، دواد زبر دا، تو زبر تا، زو زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فے زبر فا، قاف زبر کا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہے زبر ہا، لام الف زبر آ، حمزہ زبر ہا، یہ چھوٹی یہ زبر یا، بڑی یہ زبر یا۔ فرینڈس اب آپ اس میں دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ اگر عربی میں نہیں سمجھ میں آ رہا تو انگلش الفابیٹ کا یوز کر کے پڑھیں، اگر انگلش میں بھی نہیں آ رہا ہے تو آپ ہندی کے ورڈ مالا کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کو سمجھیں۔ فرینڈس اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کہیں بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز آپ لوگ کمنٹس کے تھرو ہم سے پوچھیے۔ اور فرینڈس اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔ فرینڈس میرا بس ایک ہی ہے کہ ہمیں لاسٹ میں ایک کویشچن پٹ اپ کرنا ہے آپ سے، اور میری ہر ویڈیو میں انشاءاللہ میں کویشچن پٹ اپ کروں گی اور جواب آپ لوگ کو دینا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ لوگ ہمیں ضرور کمنٹ میں دیجیے۔ فرینڈس اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوتی ہے، اور پلیز نماز قائم کریں، یہ میرا لاسٹ کوٹیشن ہے کہ نماز قائم کریں۔ فرینڈس کیوں نہ ہم لوگ نماز اور قرآن شریف پڑھیں، کیونکہ دنیا میں تو ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں رہنا ہے، ہمیں آخرت میں دیکھنا ہے، اس لیے ہم نماز قائم کریں۔ اسی کے ساتھ فرینڈس السلام علیکم، آپ لوگ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔